OK。はい、タラの白子です。タラの白子は、タラの清掃ですね。白子なんで。Kali ini adalah bahan tara sirako atau testis ikan sirako. で、これを掃除します。これを天ぷら用に切るので、まずはこういう筋があるので、筋に血とかが溜まってますので、こういうところをまず切り取ります。これを掃除します。これを天ぷら用に切るので、まずはこういう筋があるので、筋に血とかが溜まってますので、こういうところをまず切り取ります。血とかも溜まってるんで、kita gunakan untuk tempura dan kita potong sesuai ukuran tempura. まずはこういうところを Jadi bagian urat-urat itu masih mengandung darah ya, jadi harus dibersihkan supaya tidak berbau atau amis. でこういうところを取りながら一口サイズに Sambil kita bersihkan uratnya, kita potong ukuran yang mudah dimakan. できるだけ細かいものができないようにこう引き離すように Jadi saat memotong kita pilih supaya tidak ada bagian kecil yang terpotong. 切ってこういうのがこうカスがあんまり出るともったいないの Jadi で kalau ada bagian kecil yang terpotong itu sayang, jadi tidak bisa digunakan sebagai untuk tempura. でまたこういう筋が出たら Jadi kalau ada urat 筋を取 seperti りながら ini kita bersihkan, kita potong. 進めていってください。 Jadi bisa dilanjutkan pembersihan seperti itu. そしてこれを沸いたお湯のところにさっと入 Setelah れ itu kita masukkan sebentar di air yang mendidih. さっとお湯に入れてすぐに水 Setelah dimasukkan sebentar ke air yang mendidih, で水をかけて冷まします。 jadi disiapkan air yang mengalir, terus mengalir. Sirako yang sudah dimasukkan sebentar di air mendidih itu dimasukkan ke air yang mengalir ザ tersebut. ルなどで切るとこれが潰れるので優しくこう扱ってください。 Jadi saat pengambilan pun harus hati-hati karena kalau penanganannya kasar bisa mudah hancur. でお水をさらして出来上がったところに別の鍋で白子の炊くだしを作ってください。 Jadi setelah air dari sirako itu ditiriskan, setelah itu dimasak pakai takudaki. 炊くだし Takudasi dimasak. Dasi itu takun di sini. はい Jadi 白 dimasak 子用 dengan の air sirako. 割合で合わせただしで Jadi air dasi yang cocok atau sesuai dengan takaran sirako. はいで沸いたらこれを入れてでもう一度沸いたら火を弱めて1分ぐらい Jadi 優しくやって setelah mendidih sirako itu dimasukkan sekitar kira-kira 1 menit langsung diangkat dari air dasi tersebut. で火を入れすぎると硬くなります。 Jadi kalau terlalu lama kita merebusnya, sirako atau testis tersebut itu akan mengeras. で火を入れすぎないように気をつけてください。 Jadi harus hati-hati saat pemasakan sirako tersebut. で1分したらもうすぐに氷水で冷ましてください。 Jadi setelah 1 menit direbus dalam air dasi itu, siapkan air es. Sirako itu yang diangkat itu langsung 鍋ご dimasuk. と冷まします。 Jadi rebusan tersebut diangkat bersama pancinya dimasukkan ke air es. はい。 Jadi 早く冷まさないと didinginkan dengan panci tersebut. 早く冷まさないと余熱でまた火が入るんで。 Jadi kalau tidak segera didinginkan, sisa panasnya itu juga akan merubah tekstur sirako tersebut.